Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Nazir Ahmed Loan, Master UPS Rashimpura. I am speaking with the students of UPS Rashimpura, class 7th. Subject English, and today's topic is 3 questions. Dear students, first of all we shall read. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew the 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way they said, he could do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. तो डियर स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि एक बादशाह था, उसके ख्याल में आया, उसके जहन में आया, द थॉट केम टू ए सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होगा इफ़ ही न्यू द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस, अगर उसको 3 बातों का इल्म हो जाए, 3 सवालों का जवाब मिल जाए. दीज 3 क्वेश्चंस वायर, तो ये 3 सवाल क्या थे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कुछ करने के लिए कौन सा मौजून वक़्त है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसको सुनना चाहिए, किन लोगों की सुननी चाहिए. वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए, किस काम को तरजीह देनी चाहिए. तो ये एक बादशाह के जहन में ये 3 सवाल आए, और वो समझता है कि अगर वो इन 3 सवालों का जवाब उसको मिले तो वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होगा. द किंग देयरफॉर, तो बादशाह ने क्या किया? ही सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने तमाम अपने महल खाने में, अपने बादशाहत में, सल्तनत में, उसने अपने जो मैसेंजर्स थे, जो उसके वज़ीर थे, जो उसके ये चहले थे, उसने भेज दिए प्रॉमिसिंग, और लोगों को कहा गया a large sum of money to anyone, उसको बहुत सारे पैसे, काफ़ी पैसे, large बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे इनाम में. who would answer these 3 questions, जो इन 3 सवालात के जवाब हमें देगा. many wise men came to the king, बहुत सारे दाना आदमी बादशाह के पास आए, but they all answered his questions differently, लेकिन जितने भी आए उन्होंने अलग अलग तरीके से बादशाह के सवालों का जवाब दे दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, तो कुछ लोगों ने यह कहा कि बादशाह को एक टाइम टेबल फ्रेम करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इस पर सख्ती से अमल करनी चाहिए. ओनली इन दिस वे, सिर्फ इस तरीके से. दे सेड, उन्होंने कहा, ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि वो मौजून वक़्त पर हर काम करेगा. Others said that it was impossible to decide in advance,
تو ایک جماعت نے باقی جماعتوں نے کسی جماعت نے یہ کہا کہ یہ امپاسبل بات ہے، یہ ناممکن ہے کہ ہم پہلے ہی ایڈوانس میں کوئی فیصلہ لے لے دا رائٹ ٹائم فار ڈوئنگ سم تھنگ، کہ کون سا موزون وقت ہوگا، کون سا صحیح وقت ہوگا کام کرنے کے لیے. تو ایڈوانس میں تو پہلے ہی ٹائم ٹیبل اس کے لیے بنانا یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے. دا کنگ شوڈ نوٹس آل دیٹ واز گوئنگ آن. تو بادشاہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، تو بالکل وہ مطمئن نہیں تھا ان سوالوں سے. اینڈ فولش پلیجر اینڈ آلویز ڈو وٹ ایور سیم نیسسری ایٹ دا ٹائم یٹ ادر سیٹ. ایک جماعت نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا دیٹ دا کنگ نیڈیڈ اے کونسل آف وائز مین، کہ بادشاہ کو دانا آدمیوں کی ایک کونسل بنانی چاہیے، اس کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے 5-10 آدمیوں کی. اینڈ فائنڈ اٹ امپاسبل ٹو ڈیسائڈ ہی شوڈ پریپیئر. The other said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. کہ وہ دانا آدمیوں کی ایک جماعت اس کو چاہیے کہ جو اس کو یہ بتائے گی کہ کون سا وقت کس کام کے لیے موزون ہے. This was because one man، کیونکہ یہ اس لیے ممکن ہے that one man would find it impossible to decide correctly، کہ ایک آدمی کوئی اچھا فیصلہ، صحیح فیصلہ نہیں لے سکتا ہے without help others، کہ اس کو دوسروں کی مدد چاہیے، دوسروں کی مدد کے بغیر. the right time for every action، تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دوسروں کی صلاح لینی بہت ضروری ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹوڈے وی شال ریڈ the 3 questions, 1 paragraph, and remaining part of this story we shall read tomorrow. Assalamu alaikum.